So karon na atong challenge mo na sa di siya ang Tagalog i-translate og English. Ngano man ma'am sige ta klase ani ma'am oy. Oh, magklase jud ta pirmi kay wa man jud mo na nga bright oy. Pero kay si ma'am gahapon nabisbisan eh. Ngano man? Naguwan man. Oh, ala, nagbagyo mga gabi eh. Kailan premyo na ma'am. Oh, ah. Ay mamukaw man kanang klase. Ha? Mamukaw. Alangan, bitaw ka dugaya pod mo mata pod. Bisag hapit na mo hapon. Bagyo di gabi Unsa ma'am. Ha? Bagyo di gabi. Oh, nagbagyo gabi sa mo oy, imbes nagpatong na tato akong bana, ani na oy. Palit sa akin. Nagtuo man na mo ah. Tsunami din sulala. Oh, natudan man ang lubot. Kailan premyo ay. Oh. Premium di ay. Oh, ang premium sa makasakto sa translation, premium na ko og 5,000 pesos. Tsunami. Oh, okay, ikaw na tatay pisot, last Ernesto sa muka. Yes ma'am. Okay. I-translate sa English ang bigyan mo ako ng mas mura. Can you give me more power? Wrong! Usa! Bigyan mo ako ng mas mura. Sabi saya pa, tagay ko pinakabarato. Can you give me a small fries? Wrong! Duha! Last. Can you give me pakapin? Tolo! Sakto can you give me ma'am? Ha? Sakto can you give me? Wrong. Can yo Give me. O na. give me. Bigyan mo ako ng mas mura. Sabi saya pa, tagay ko mas pinakabarato. Give me low price. Wrong! Usa. Please forgive me. Ha? Biggest interest. Wrong! Please Duha. forgive me. Give me. Oh, give me. Give me. Give me 50% discount. Wrong! Talo. Totong tagsok. Bigyan mo ako ng mas mura. Give me a little monkey. Wrong! Usa. Okay. Give me a little fries. Duha. Little sakto ma'am. Ha? Lit. Wrong. Give me a... Give me a no price. Tolo. No prices. Wrong. Next, Ernesto. Bigyan mo ako ng mas mura. I-translate sa English. Give me a blank blank. Give me a robot. Wrong. Usa. Give me a Mm. give me a Oh. lalat. Wrong. Duha. Last. Give me a losi. Wrong. Sorry ma'am. Give me a cheaper one. Give me a cheaper one. Next na episode. Sa ka mamay nga wa tay tarong pangunahon kay bag-o tang mata. Oh, mas makumakuan gani mo utok ka na kay makanuna ka. Mas matanda ka sa akin. You're oldest to me. Wrong. Usa. You're eldest to me. Duha. Your. Sakto. Your. Blank blank me. You're overage. Ano na dyan? You're oldest to me. Ha? You're oldest to me. Usa. Mas matanda ka sa akin. You're all blank blank me. You're all Wrong ang oldest. You're all old You're old. Ha? to me. Wrong. You're old. Duha. Ang imong oldest. Wrong. You're all old. Inya me ang tumoy. You're blank blank me. Nay old, okay lang old ma'am. Ang imong oldest, ilisdi ang oldest. Di, You're wrong imong oldest. You're all
Nauna sila ko ba? Number 1. Ah, You are the one to me. wrong! Tolo! Mas matanda ka sa akin. Sakto to ang kuha nito ni Alimokoy nga yang oldest LSD. Di wrong yang oldest. Nya blank me ang tumoy. You old eldest. One to me. Usa. You old brothers to me. Duha. You old tiguang to me. Tolo. Next, Ernesto. Mas matanda ka sa akin. Your blank blank me ang tumoy. You're old. 1, 2, 3 me. Usa. Wrong. Oh, na may me. Mas matanda ka sa akin. Your blank blank me. Ang oldest ni Alimokoy, wrong to. Old. Nya wrong ang dest niya. Older. You're oldest to me. You're oldest to me. Wrong. Duha. You're oldest. You're oldest. You're older sa akin eh. You're Ha? You're oldest. You lucky me. Wrong. Tolo. You're older to me. You're older to me? Oh. Wrong. Ma'am, You're older blank Ma'am. me. your order to me. Order. Wrong. Order. Ang sa niya. The nearest. You're older than me. Mm. Si Dan dito dahil mo ito. Mo dahil. Oh, you're older than me. Mas matanda ka sa akin. Next, sa episode. Yes. Nabigla lang ako. I'm so shocked. Wrong. Usa. I'm so shocked bitaw. Wrong. Okay, tulala man. Nabigla na. Nabigla lang ako. Oh. Talitan ka ba? Nabigla lang ako. I'm more shocking. Duha. More shocking. Last. Wow sa tanan ng viewers. Nabigla lang ako. I'm kurating. Haliwa ka eh. Nabigla lang ako. I'm stalking me. Usa. I'm I'm ha? Nabigla lang ako. I'm turning stormy. Duha. Kidlat magkuan man na ma'am. Ay, nabigla lang ako. I'm very fast me. Wrong! Tolo. Next. Alim mo ko. Totong tagsok. Nabigla lang ako. Ay, seeking me. Usa. Grabe ko awagin ako. Nabigla lang ako. I'm lock me. Duha. Ang naong maragulok me. Next. Last. I'm stuck me. Tolo. Ernesto. Nabigla lang ako. Nabigla lang ako sa tupag kalang bigla ko na ma'am no. Tama ba nabigla? Ano? Ang uni mo magtabog. May ana. Yeah. Nabigla lang ako Ay, una. I connected. Wrong, usa. Usa. Nabigla lang ako. Okay. Nabigla lang ako. Ay, okay tong ay ma'am. Ay. Ay. English no? Pinaka simple ma'am. I surrender. Wrong, duha. Ice baby. Tolo. Ma'am. I was just surprised. Last. I was just surprised. Last tata episode.
Nauna ako kaysa sayo. Nauna pa ko kaysa nimo. I'm first, you're second. Wrong. Usa, wrong. Nga na maraw mo na, nauna ko. Ah. Kaya po na, naglakaw ka. Nauna ako kaysa sayo. Ako una, ikaduha ka. Wrong. I'm first, Usa. you are the second. Wrong. Oh, panlitan ana, naguna ko nimo didto. Mas nauna ko nimo. I'm waiting for you in the waiting shed. Wrong. Duha. Last. Nauna ako sa iyo. Nauna ako kaysa sayo. Oh. Klo, una I was sitting there. I was sitting there and you no come. Wrong, tolo. Ma'am, Ah, I was a one, dan you two. wrong. Usa. Nauna ako kaysa sayo. I'm one, dan you follow you two. Wrong. Duha. I'm number one and number two. Wrong, tolo. Nauna siguro mga magpalit sa grocery siguro kay Next. ng premium. Oh, next. Nauna ako kaysa sayo. I was una. I was Ha? you. Wrong. Usa. Ana na lang. I was blank than you. Oh, usa na lang ka word. Mga taga kabituonan man naman. I was Danyo. me. Thanks you. Wrong. Duha. I was blank than you. Unsa may English sa kanang mas nauna ka. Ana lang. Sayo ka, sayo. Earlier. I was earlier Danyo. than you. Ah, 5,000!